Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. The members: number 1, Mutiara Anissa, student ID number 203141036. Number 2, Vina Indriani, student ID number 203141038. Number 3, Risnaini Pangestika, student ID number 203141061. Here we will explain today's material about expression of asking and giving opinion and expression of asking and giving suggestion. Okay, please watch and understand the video presentation of our group. Enjoy watching. Asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Number 1, definition of asking and giving opinion. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about someone or something is based on our perspective. Whenever we give or express asking and giving our opinion, it is important to give reasoning on our example to support our opinion. Asking and giving opinion is an expression used to ask or answer, respond to an opinion. 1. Definisi meminta dan memberi pendapat. Opini adalah cara Anda merasakan atau memikirkan sesuatu. Pendapat kita tentang seorang atau sesuatu didasarkan pada perspektif kita. Kapanpun kita meminta dan memberi pendapat, harus disertai alasan atau contoh untuk mendukung pendapat kita. Meminta dan memberi pendapat adalah ekspresi yang digunakan untuk bertanya atau menjawab menanggapi suatu pendapat. Number 2, expression, asking and giving opinion. A. Let's look at the sentence structure to express opinions. 2. Ekspresi meminta dan memberi pendapat. A. Mari kita lihat struktur kalimat untuk mengungkapkan pendapat. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. I think so too. Aku pikir juga begitu. I doubt that this possible. Saya ragu apakah ini mungkin. We believe this is not the right way to handle things. Kami percaya ini bukan cara yang tepat untuk menangani masalah. We assume you are based on this issue. Kami menganggap bahwa Anda didasarkan pada masalah ini. Okay, next. B. Asking opinion. Some example of sentence used to ask for opinions. What do you think of? Apa pendapatmu tentang? What are your views? Apa yang kamu lihat? What is your opinion? Apa pendapat kamu? What are you feeling? Apa yang sedang kamu rasakan? How is your opinion? Bagaimana pendapatmu? C. Giving opinion. Some example sentence used to give an opinion. I reckon, saya rasa. I personally consider, saya pribadi mempertimbangkan. I am convinced that, saya yakin itu. In my opinion, menurutku. From my point of view, dari sudut pandang saya. I personally believe, saya pribadi percaya. I tend to think that, saya cenderung berpikir begitu. D. Agreeing with an opinion. Setuju dengan suatu pendapat. There are some of the expressions used to express agreement with an opinion. Ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan setuju dengan pendapat. Of course, tentu saja. This is absolutely right. Ini mutlak benar. I agree with the opinion. Saya setuju dengan pendapat tersebut. I agree with what you're saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. E. Disagreeing with an opinion. Tidak setuju dengan suatu pendapat. There are some of the expression used to express disagree with an opinion. Ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan suatu pendapat. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. I'm afraid I have to disagree with you. Saya khawatir, saya harus tidak setuju dengan Anda.
I disagree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. Example dialogue of sentence that suggest opinion. Why are you looking so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't disagree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I'm of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop! You are getting too serious. Yes, you should be serious about it as well. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you condone bullying in any way, shape, or form, it means you are taking part in it, whether it is directly or indirectly, by saying silent. Contoh dialog kalimat yang menyatakan opini. Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Saya sedang membaca artikel opini tentang perundungan. Itu membuatku sangat sedih. Orang suka membesar-besarkan. Hal-hal tentang intimidasi seperti itu bukanlah masalah besar. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Bully lazim di masyarakat kita. Penting bagi setiap orang untuk mengetahui kejahatan sosial ini. Saya tidak setuju dengan Anda, sedikit bisa diterima. Saya berpendapat bahwa tidak ada yang berhak melakukan atau membuat orang merasa rendah diri. Tidak seorang pun seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Hei, berhentilah, kamu menjadi serius. Ya, kamu juga harus serius tentang itu. Saya ingin menekankan bahwa penindasan adalah masalah dan tanggung jawab semua orang. Jika Anda memaafkan bullying dengan bentuk apapun, berarti Anda ikut. Okay, next. 2. Asking and giving suggestions. First, definitions of asking and giving suggestions. Asking and giving suggestions are phrases in English that are used to express how to ask and give advice to others. If we make a asking and giving suggestions, it means that we mention a possible course of action to someone. There are a number of expressions which we can use to make suggestions. Suggestions can be used in the form of solutions, suggestions, plans, and ideas. 2. Meminta dan memberi saran. Pertama, pengertian meminta dan memberi saran. Meminta dan memberi saran adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan cara meminta dan memberi nasihat kepada orang lain. Jika kita meminta dan memberi saran, itu artinya kita melakukan tindakan yang mungkin dilakukan kepada seseorang. Ada sejumlah ungkapan yang dapat kita gunakan untuk memberi saran. Saran dapat digunakan berupa solusi, nasihat, rencana, dan gagasan. Second, social function of suggestions. A. To give and ask suggestions to someone and give responses to the suggestions, whether accepting or declining it. B. To facilitate interpersonal communication between different people. C. To help someone who needs any advice or suggestions by giving our personal idea and suggestions in our daily life. 2. Fungsi sosial meminta saran. A. Untuk memberi dan meminta saran kepada seseorang dan memberikan tanggapan atas saran tersebut, apakah menerima atau menolaknya. B. Untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang yang berbeda. C. Untuk membantu seseorang yang membutuhkan saran atau nasihat dengan memberi ide dan saran pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari. Okay, next. Third, example of expression that are often used to express suggestion. A.
Let's look at the sentence structure to express suggestions. Subject plus verb plus that plus object. So, for examples, 1. I suggest that he clean his room. 2. I propose that a report should be sent in. 3. I advocate that we support them in every way possible. 4. We recommended that she read The Hunger Games. 5. We advise that she work hard. B. Asking for suggestion or advice. 1. Do you have any suggestions for me? 2. Do you have any advice for me? 3. Would you mind giving me your suggestions? 4. Can you tell me what I should do? 5. What should I do? 6. What do you suggest? 7. Do you have any suggestions? 3. Contoh ungkapan yang sering digunakan untuk mengungkapkan saran atau nasihat. A. Mari kita lihat struktur kalimat untuk mengungkapkan saran atau nasihat. Struktur kalimatnya yaitu subject plus verb plus that plus object. Contoh 1. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan kamarnya. 2. Saya mengusulkan bahwa laporan harus dikirim. 3. Saya menganjurkan bahwa kami mendukung mereka dengan segala cara yang memungkinkan. 4. Kami merekomendasikan bahwa dia membaca The Hunger Games. 5. Kami menasihati bahwa dia bekerja keras. B. Memberi saran atau nasihat. 1. Apakah Anda memiliki beberapa saran untuk saya? 2. Apakah Anda memiliki beberapa nasihat untuk saya? 3. Maukah Anda memberi nasihat pada saya? 4. Bisakah Anda memberi tahu saya? 5. Apa yang harus saya lakukan? 6. Apa pendapat Anda? 7. Apa yang Anda sarankan? C. Giving advice or suggestions. 1. You should plus verb 1. 2. You had better plus verb 1. 3. You ought to plus verb 1. 4. I advise you to plus verb 1. 5. I suggest you to plus verb 1. 6. I recommended you to plus verb 1. D. Accepting advice or suggestions. 1. That's good idea. I will do it. 2. I will try. Thank you. 3. Sure, I can do it. 4. Okay, if you say so. 5. Yes, let's go. It's a good idea. 6. Yeah, you are right. A. Declining suggestions or advice. 1. I can do that. 2. I'm afraid I can. 3. Could you give me another way? 4. I think it can solve my problems. 5. I'm not sure. C. Memberi nasihat atau saran. 1. Kamu harus ditambah kata kerja pertama. 2. Kamu lebih baik ditambah kata kerja pertama. 3. Saya menyarankan Anda untuk ditambah kata kerja pertama. 4. Saya menyarankan Anda untuk ditambah kata kerja pertama. 5. Saya menyarankan Anda untuk ditambah kata kerja pertama. 6. Saya menyarankan Anda untuk ditambah kata kerja pertama. D. Menerima nasihat atau saran. 1. Itu ide yang bagus. Saya akan melakukannya. 2. Saya akan mencoba. Terima kasih. 3. Tentu, saya bisa melakukannya. 4. Baiklah jika kamu bilang begitu. 5. Ya, ayo pergi.
Itu ide yang bagus. 6. Ya, kamu benar. Menolak saran atau nasihat. 1. Saya tidak dapat melakukan itu. 2. Saya takut saya tidak bisa. 3. Dapatkah Anda memberi saya jalan lain? 4. Saya pikir itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. 5. Saya tidak yakin. Example dialogue of sentence that suggest suggestions. This is dialogue between John and Marcia. Hi Marcia, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movie? I would have to, but not right now. How about in the afternoon? Yeah, I think so. That movie do you want to watch? Let's watch a romance movie entitled Forever. I'm sorry, Marcia, I don't like romance movie. That's okay, John. What do you think we should watch? How about action movie? Nice idea. I like that kind of movies. Alright, Marcia, I think it is better for us to watch action movie because we both like it. Of course, John. See you on Saturday. See you too, Marcia. This is presentation from us. Whenever there is a mistake, we apologize. We hope we are always given help from Allah in the time of the pandemic. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.